जन्नत में पैदा फरमाया जिनके पाँव की कलियों को भी फरिश्ते चूमा करते थे, फरिश्ते चूमा करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बार जिब्रील अमीन को भेजा कि मेरे महबूब के पास चले जाओ और मेरे महबूब को उठा कर लाओ। जब जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं, हाजिर हुए तो हुजूर आराम फरमा रहे थे, हुजूर सो रहे थे। जिब्रील अमीन जब वहां पहुंचे, वहां पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या इलाहुल आलमीन, तेरा महबूब तो सो रहा है, मैं तेरे महबूब को कैसे उठाऊं। जब ये जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, जिब्रील अमीन कहते हैं कि या अल्लाह, मैं आवाज देकर नाम लेकर उठा लूं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जिब्रील तो गुलाम है, मैं इसका रब हूँ, मैं इसका आका हूँ। आवाज देकर तो मैंने अपने महबूब को आज तक नहीं उठाया, तू कैसे उठाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या अल्लाह कैसे उठाऊं, हिला कर दूं, हिलाकर उठा लो। अल्लाह ने फरमाया नहीं जिब्रील, ये जो तेरे कपूरे लब हैं, इन लबों को रख मेरे महबूब के पाँव के तलवों पर, इन लबों को रख मेरे महबूब के पाँव के तलियों पर। जिब्रील अमीन वैसा ही करते हैं, अपने होंठ रखते हैं मेरे नबी के पाँव की तलियों पर। लेकिन जब वो होंठ रखे हुजूर बेदार हो गए, हुजूर उठ जाते हैं। लेकिन अब देखिए ये कि जिब्रील अमीन नहीं उठे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। हुजूर की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, उलमाए अहले सुन्नत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जब जिब्रील अमीन नहीं उठे, हम हाथ जोड़कर जिब्रील अमीन से अर्ज करते हैं कि जिब्रील बोसा देने का मकसद पूरा हो गया, आका उठ गए हैं, आप भी उठ जाइए। जिब्रील अमीन कहते हैं ना छेड़, मुझे पड़ा रहने दे, लगा रहने दे, मुझे बड़ा लुत्फ आ रहा है। मैं कहता हूँ जिब्रील अमीन क्या हुआ, तुमने जन्नत को देखा, जन्नत के नजारों को देखा, तुमने नबियों को देखा, नबियों के मौजज़ात को देखा, कायनात के जर्रे जर्रे को तुमने देखा, लेकिन फिर इधर क्या देखा जो उधर नहीं देखा। जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि हाँ मैंने सब कुछ देखा, मैंने जन्नत को देखा, जन्नत के नजारों को देखा, मैंने कहकशाओं को देखा, मैंने नबियों को देखा, मेरे रसूलों को देखा, उनके मौजज़ों को देखा। अरे मैंने तो अरफात के मैदान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रोते देखा, मैंने नूह को किस्से का मला बने देखा, मैंने इब्राहिम को आग में छलांग लगाते देखा, मैंने सूर्य के नीचे देखा। अरे मैंने नबियों को भी देखा, मैंने वलियों को भी देखा, मैंने जन्नत को भी देखा। लेकिन सुनना चाहते हो तो सुन लो, न नबियों में देखा, न वलियों में देखा, न जन्नत की गलियों में देखा, मजा जो मोहम्मद की गलियों में देखा। सुभान अल्लाह। जो मजा मैंने इधर देखा वो कहीं भी नहीं देखा। बेशक सुभान अल्लाह। अब जिब्रील अमीन अल्लाह के फरिश्ते, फरिश्तों के भी सरदार हमारे नबी के पाँव की तलियों को चूम रहे हैं। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे नबी की क्या शान होगी। अब अल्लाह ने बहुत सारी चीजें दुनिया में बनाई, नबातात बनाए, जमादात बनाए, हैवानात बनाए, इंसान बनाए, लेकिन हर एक को दूसरे पे कुर्बान कर दिया। अब नबातात को हम चीर फाड़ कर उसमें गंदम उगाते हैं या मक्की उगाते हैं। नबातात का शुमार इन चीजों में होता है, जमीन में, पत्थरों में, इनमें नबातात का शुमार होता है। हम उसे चीर फाड़ कर अपने लिए फसल उगाते हैं। जब फसल उगती है उसे उसका शुमार जो है जमादात पे आ जाता है। अब जो नबातात थी वो कुर्बान होगी जमादात पर। अब फसल उगी, गंदम उगी या मक्की उगी, अब कोई भेड़ बकरी आई उसे खा गई। अब जो नबातात थी वो कुर्बान होगी जमादात के ऊपर। उसके बाद अब देखना है, अगर कोई बकरी है या मुर्गी है या कोई भी चीज है, हम छुरी लेंगे, उसको हलाल कर देंगे, वो अपनी जान हम पर कुर्बान कर देगी। पता ये चला कि हर चीज को अल्लाह ने इंसान पर कुर्बान कर दिया। हम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या इलाहुल आलमीन, तूने हर चीज को इंसान पर कुर्बान कर दिया, अब बता तो सही हमें किस पर कुर्बान होना है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात तो बता हमें किसके लिए अपनी जान देनी है। अल्लाह फरमाता है कि जरा एक बात पर गौर कर लेना, मैंने नबातात को कुर्बान कर दिया जमादात
जमादात पे, जमादात को कुर्बान कर दिया हैवानात पे, हैवानात को कुर्बान कर दिया इंसान पे। लेकिन कुछ हैवान ऐसे हैं जिनको मैंने इंसान पर कुर्बान नहीं किया, बेशक लेकिन सुभान मैंने अल्लाह, सिर्फ सुभान उन्हें अल्लाह। ही कुर्बान किया जिनको अल्लाह ने पसंद फरमाया। जिन जो हलाल जानवर हैं, सिर्फ हलाल जानवर को ही अल्लाह ने इंसान पर कुर्बान किया। अब देखना ये है कि अल्लाह फरमाता है कि इंसान मैंने नबातात को जो है कुर्बान किया जमादात पे, जमादात को कुर्बान किया हैवानात पे, हैवानात को कुर्बान किया इंसान पे। और चल बे इंसान तो कुर्बान हो जा मेरे मदीने वाले यार पे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। मदरसा गुलशन रजा, मदरसा गुलशन रजा, नाराए तकबीर। अब इंसान तो उठ मेरे यार पे कुर्बान हो जा, मदीने वाले ताजदार पे कुर्बान हो जा। लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया हर इंसान मदीने वाले पे कुर्बान नहीं हो सकता, सिर्फ मोमिन ही हो सकता है। इसलिए कि बहुत सारे जानवर दुनिया में हैं, हर जानवर को इंसान पे कुर्बान नहीं किया, कुछ जानवरों को हराम करार भी दे दिया। अब पता ये चला कि हमें मदीने वाले पे कुर्बान होना है, और मदीने वाले उसी को पसंद करते हैं जो मोमिन होता है। अब एक वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। मेरे नबी करीम हुजूर मदीने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके जो नबी हैं, एक दिन की बात है, मेरे और आपके नबी अपने एक सिहाबी गुलाम की शादी में तशरीफ ले जाते हैं। मैं जरा थोड़ा मुख्तसर अंदाज में आपको समझा देता हूँ। जब हुजूर शादी में तशरीफ ले जाते हैं तो शादी में हुजूर के साथ में उनके एक और गुलाम हुजूर के साथ शादी में तशरीफ ले जाते हैं। अब आप अंदाजा लगाएं, यहाँ पर कोई भी बड़ा मिनिस्टर आ जाएगा तो उसके चाहने वाले कुछ लोग उनके साथ वहीं से आएंगे। अब वैसे ही हुजूर के साथ एक और गुलाम जो थे शादी में तशरीफ ले गए। जब शादी में पहुंचे, उनका नाम था अब्दुल्ला अल असवद। जब शादी में गए तो वो अल असवद उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ही काले रंग के थे। अल असवद का माना अरबी में यह होता है कि बहुत ही स्याह, काले रंग के। और जब वो शादी में तशरीफ ले गए, दूल्हे और दूल्हे के रिश्तेदारों ने खुशियों का इजहार किया। अल्लाह के नबी हमारे घर में शादी में तशरीफ लाए। जब उनकी खुशियों का इजहार देखा, जनाब अब्दुल्ला अल असवद की आंखों से आंसू निकल पड़े। जनाब अब्दुल्ला जो है ज़ारो कतार रोने लगे। मेरे नबी ने देखा मेरा गुलाम रो रहा है। हुजूर ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, तेरी आंखों से क्यों आंसू निकल रहे हैं? तुम्हें किस चीज ने रुला दिया? जनाब अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, बस कुछ नहीं, यूं ही आंखों से आंसू निकल गए। जय हुजूर फरमाते हैं, नहीं अब्दुल्ला, बता तो सही तुझे किस चीज ने रुला दिया? मेरी बारगाह में आने वाले रोने वाले हंस पड़ते हैं, फिर तुझे किस चीज ने रुला दिया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बारगाह में जो भी दुखी आता है वो खुश होकर बारगाह से जाता है, तुम क्यों रो रहे हो? जनाब अब्दुल्ला अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस अपने गुलाम की शादी में तशरीफ लाए, इन्होंने खुशियों का इजहार किया, दूल्हा भी खुशियां मना रहा है, दूल्हे के घर वाले भी खुशियां मना रहे हैं। हुजूर आप इस शादी में तशरीफ लाए। जब इनकी खुशियों के इजहारों को मैंने देखा तो मुझे भी मेरी माँ याद आ गई, मुझे भी मेरा बाप याद आ गया। मैं भी सोच रहा था कि काश मेरा बाप इस दुनिया में होता, काश मेरी भी माँ इस दुनिया में होती, काश मेरा भी कोई भाई होता, मेरी भी बहन होती, मेरी भी यही शादियां हो रही होती, मैं भी यही खुशियां मनाता। जब जनाब अब्दुल्ला की आंखों से आंसू निकल पड़े, जनाब अब्दुल्ला ने अर्ज कर ये बात कही, मेरे हुजूर की रहमत जोश में आई। मेरे हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ अब्दुल्ला, अगर तेरा इस दुनिया में कोई नहीं, अभी उम्मत का बाप मोहम्मद तो जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या तू शादी करना चाहता है? चल अभी और इसी वक्त मैं तेरी शादी करवा देता हूँ। हुजूर ने फरमाया, ओ अब्दुल्ला, फला जगह पर चला जा, कबीले का सरदार है, और उस कबीले का सरदार से जाकर मेरा सलाम कह दे, और उस कबीले के सरदार से ये कहना कि अल्लाह के नबी ने सलाम भेजा है और ये पैगाम भेजा है कि अपनी फुला बेटी का रिश्ता वो तुझसे कर दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी थे ना, रिश्ता जोड़ा भी तो कहाँ, हबशी गुलाम का सरदार के घर में, और वो बेटी कोई आम बेटी नहीं थी,
पूरे अरब के अंदर सबसे ज्यादा हुस्न का पैकर रखने वाली वही बेटी थी। बेशक बेशक सबसे ज्यादा खूबसूरत, उसकी खूबसूरती की लोग मिसालें दिया करते थे, सबसे ज्यादा खूबसूरत। मोहतरम, आप खामोश क्यों बैठे हो? क्या जुबान नहीं हिलते, हाथ नहीं हिलते? बात क्या है कि सुभान अल्लाह कहने में कोई ऐसा गुनाह नहीं होगा, ठीक है? सब सारे खामोश बैठे हैं, पढ़ने वाला पढ़ता है। हमें तो इससे बेशक सुभान अल्लाह बोलते रहे। हमें इसमें कुछ नहीं लेना देना। हाथ उठाओ कम से कम। बाकी जलसों का भी तरीका देखो, हाथ उठा के कहते हैं सुभान अल्लाह, जोर से कहते हैं, सीना चिर जाता है। आप क्यों खामोश बैठे? कहते होंगे हमारी इज्जत में फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। जब मेरे हुजूर के गुलाम ने ये बात सुनी कि मेरा रिश्ता वहाँ पर हुजूर ने तय कर दिया है, जनाब अब्दुल्ला वहाँ से रवाना होते हैं, खुशियों के मारे उछल पड़ते हैं। वहाँ महल के महल्ले के लोगों को पता चला कि अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के नबी के गुलाम यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह के महबूब के गुलाम जो है यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। सब वो लोग जो थे उनकी बलाएं लेने लगे, महल के महल्ले के लोग जो थे उनकी बुराई लेने लगे, खुशियों का इजहार करने लगे। जब मेरे हुजूर के गुलाम वहाँ पहुँचे, उस सरदार ने अच्छी खातिरदारी की, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद सब लोग बैठे। उस सरदार ने पूछा कि अल्लाह के नबी के गुलाम बता, किस काम से आना हुआ, आज यहाँ पर क्यों तशरीफ लाए हो? वो जनाब अब्दुल्ला फरमाते हैं कि सरदार, अल्लाह के नबी ने पैगाम भेजा है, अल्लाह के नबी ने सलाम भेजा है, और अल्लाह के नबी ने यह फरमाया है कि अपनी फलां बेटी का रिश्ता तो मुझसे कर दे। जब ये बात बादशाह ने सुनी, बादशाह बड़े सख्ते में आ गया, बादशाह हैरान हो गया। बादशाह सोच रहा था कि ये तो गुलाम तो काली शक्ल वाला है, पूरे अरब के अंदर सबसे ज्यादा हुस्न वाली है, उसके हुस्न की लोग मिसालें दिया करते हैं। बादशाह कुछ भी नहीं बोला। सरदार बड़े सख्ते में आकर खामोश हो गया। लेकिन इसी खामोशी के आलम में उधर उस हबशी गुलाम की तरफ ख्याल जाता और उधर अपनी बेटी की तरफ ख्याल जाता। जब अभी उस गुलाम की तरफ ख्याल जाता तो ये सोचता कि मेरी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है, अगर मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दूं मेरी बेटी नाराज हो जाएगी, और अगर मैं ना कर दूं मेरा तो ईमान ही चला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फैसला जो है किसी आम बंदे का नहीं है, ये फैसला तो अल्लाह के महबूब ने किया है, ये रिश्ता तो अल्लाह के महबूब ने भेजा है। जब ये बात सुनी तो वो सरदार जो था खामोश हो गया, बड़े सख्ते में आ गया, ना हाँ में जवाब देता है ना में जवाब देता है। इसी परेशानी के आलम में पर्दे के पीछे से आवाज आई, अब्बा जी आपने देर क्यों लगाई हुई है, आप हाँ क्यों नहीं कर दे? बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बादशाह कहता है, ओ मेरी बेटी, मैं तो तेरी वजह से ही चुप था कि कहीं मैं रिश्ते के लिए हाँ कर दूं और तुझे रिश्ता कबूल ही ना हो। बेशक सुभान अल्लाह। तू जानती है इस गुलाम के पास ना अच्छी शक्ल सूरत है, ना इसके पास माल है, ना इसके पास जायदाद है, ना इसके पास कोई हसब है, ना नसब है, ना कोई माल है, ना दौलत है, फिर इसी वजह से मैं तेरे लिए ही चुप था। अब बेटी की जरा बात सुनिए। बेटी जो थी हुजूर से मोहब्बत करने वाली थी। बेटी अर्ज करती है, अब्बा जी आप आने वाले को मत देखिए, आप तो भेजने वाले को देखिए ना। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप तो भेजने वाले मदीने वाले ताजदार को देखिए ना। आप मेरी वजह से खामोश मत होइए, मुझे ये रिश्ता कबूल है कबूल है कबूल है। अब क्या हुआ, ये अगर काली सूरत वाला है लेकिन इसे बेचने वाला तो हुस्न जमाल का पैकर रखने वाला है। उसी के सदके में हमें हुस्न मिला, उसी के सदके में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मिला, उसी के सदके में पूरी कायनात को हुस्न मिला है। आप रिश्ते के लिए हाँ कर दे। अब बेटी भी खुश हो गई, सरदार भी खुश हो गया। रिश्ते के लिए जब हाँ हो जाती है, जनाब अब्दुल्ला भी बड़े खुश हो गए, खुशी के मारे उछल पड़े, वहां से वापस हुए हुजूर की बारगाह में आने के लिए। लेकिन अभी हुजूर की बारगाह में नहीं पहुंचे थे। मक्का के बाहर ये कबीले से आवाज आती है कि दुश्मनों ने हमला कर दिया है, हमें जंग के लिए जाना होगा, हमें मैदान जंग में अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए जाना होगा। जब उस गुलाम के कानों में ये आवाज सुनी, अब जरा गौर करना कितना खुश होगा वो, जब उसका रिश्ता हुआ इतने बड़े घर में इतने हुस्न वाली लड़की से, तो कितनी खुशी के मारे उछल रहा होगा। लेकिन उसने जब ये बात सुनी कि हमें हुजूर
کے لیے جنگ میں لڑنے جانا ہے، اس نے کوئی شادی نہیں دیکھی، کوئی لڑکی نہیں دیکھی، کوئی کچھ نہیں دیکھا، بلکہ یہ کہنے لگا، ایک قبیلے میں چلا گیا اور کہنے لگا مجھے بھی ہتھیار درکار ہو، میں بھی حضور کے لیے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں جاؤں گا، میں بھی جنگ لڑنے کے لیے جاؤں گا۔ جب اس کو ہتھیار بھی ملا، سب کچھ مل گیا، وہ حضور کا سر اونچا کرنے کے لیے، اسلام کے لیے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے۔ ادھر انہوں نے بہت سارے دشمنوں کو مار گرایا، مار گرانے کے بعد جب جناب عبداللہ الاسود زخمی ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں، جب زمین پر گرے، پانی پلانے والے صحابی پانی لے کر حاضر ہوتے ہیں، لیکن جناب عبداللہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے پانی نہیں پینا، میں نے مدینے والے کو دیکھنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور کی آمد، حضور کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب پانی پلانے والے صحابی پانی لے کر حاضر ہوتے ہیں، جناب عبداللہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے پانی نہیں پینا ہے، میں نے بس اس کی صورت کو دیکھنا ہے جس کے لیے میں نے یہ اپنی جان وار دی ہے، جس کے لیے میں نے اپنی جان قربان کر دی ہے۔ جب حضور کو پتا چلا کہ میرا غلام جنگ میں شہید ہو رہا ہے، میرا غلام زخمی ہو کر زمین پر گر گیا ہے، میرے حضور دوڑے دوڑے جناب عبداللہ کے پاس پہنچے۔ جناب عبداللہ کی جیسے ہی میرے حضور کے چہرے پر نظر پڑی، بدوہا چہرے پر نظر پڑی، زلفوں پر نظر پڑی، جناب عبداللہ نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ جب حضور کے قدموں میں سر رکھا، ادھر حضور کو، ادھر محب کو محبوب کا دیدار ہونا تھا، ادھر اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور روح قبض ہو گئی، روح قبض ہو گئی۔ دیکھنے والے صحابی کہتے ہیں، جناب علی فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کی، لیکن ہمارے دلوں میں تھی کہ کاش و حبشی تیری جگہ مرنے والے ہم ہوتے، کاش و غلام حبشی تیری جگہ مرنے والے ہم ہوتے۔ یہ تھی محبت اور یہ تھا حضور سے پیار۔ جب حضور سے پیار ہو جاتا ہے، جب محبت ہو جاتی ہے، تب کسی چیز کی فکر نہیں رہتی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب سے اپنی جان، مال، عزت، اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کریں۔ جو انہوں نے ہمیں راستہ بتایا اس راستے پر عمل کریں۔ میرے بولنے کا مقصد، میرے یہاں آنے کا بولنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اپنے دنیا میں آنے کا مقصد سمجھیں، اور اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ایسے محبوب کی امت میں پیدا کیا ہے جو اتنا بڑا شانوں والا نبی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ تو آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی معاذ اللہ نبی ہمارے جیسا، ہم نبی جیسے کہتے ہیں لوگ، کچھ بولے والے سنیوں کو لوگ برگلا لیتے ہیں، جی یہ جی نبی کی شان کو بڑھا چڑھا کے کہاں لے جاتے ہو؟ میں کہتا ہوں کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ تم بھی نبی ہو سکتے ہو پڑھ لکھ کر، تو میری 5 سوالوں کا جواب دے دو، ہم تمہیں مان لیں گے کہ تم سچے ہو۔ اگر ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو پھر مان لو کہ ہم ہی سچے ہیں نا۔ اگر آپ کو سوال پسند آئیں گے تو زور سے سبحان اللہ کہیں گے سب۔ اگر آپ کو آج کے بعد کوئی کہے کہ نبی معاذ اللہ ہمارے جیسا اور ہم نبی جیسے، اس سے یہ کہیں کہ اونے پتھر ترائے پانی تے تو سوئی طرح سی مان جائے، کہ اونے پتھر ترائے پانی تے تو سوئی طرح سی مان جائیں گے، اور عرش تو بھی اگے پہنچ گئے تو پہلے فلک تے جا سی مان جائیں گے۔ سبحان اللہ، کہ اونے پتھر ترائے پانی تے تو سوئی طرح سی مان جائیں گے، اور عرش تو اگے پہنچ گئے تو پہلے ہی فلک تے جا سی مان جائیں گے۔ اونے 5 کروائیاں نا رب کو چل تو 3 کروا سی مان جائیں گے، انہیں سارا جگ بخشا لیا چل تو ایک بخشا سے مان جائیں گے۔ 5ویں شرط مانو کدے نہیں بھولے گی کہ انہیں پتھر ترائے پانی تے تو سوئی طرح سے مان جائیں گے، اور اس تو اگے پہنچ گئے تو پہلے فلک تے جا سے مان جائیں گے۔ انہیں 5 کروائیاں رب کو چل تو 3 کروا سی مان جائیں گے، انہیں سارا جگ بخشا لیا چل تو ایک بخشا سے مان جائیں گے، انہیں نال اشارے تے وہ چن ہلایا تو ایک بلب ہلا سے مان جائیں گے۔ ہمارے نبی نے ہاتھ کی انگلی سے چاند کو ہلا دیا تھا، اور آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نبی ہمارے جیسا ہم نبی جیسے، اس سے یہ کہیں کہ چاند تو بہت دور کی بات ہے،
یہ نزدیک کا بلب بھی ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے ہلا دے تو ہم مان جائیں گے. کوئی کہنا سائنس کا قوال بے مثال ہے, کوئی کہنا حسن و جمال بے مثال ہے, کوئی کہنا صورتاں دا حال بے مثال ہے, کوئی کہنا حبشی بلال بے مثال ہے. پر توانو دسا میں ایک نقطے دی گل کہ سارے تو آمنہ دا لال بے مثال ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور کا حلیہ بیان کریں, ہمارے نبی کس کی طرح دکھتے تھے؟ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے جس کی طرح ہمارے نبی دکھتے تھے؟ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے ایک آواز لگائی تھی کہ کوئی مثل نی دولن دی, بولے سبحان اللہ, کہ کوئی مثل نی دولن دی, چپ کر مہر علی اتھے جانیوں بولن دی. کہ ہمارے نبی کی صورت جیسا, ہمارے نبی کی سیرت جیسا, ہمارے نبی کے حسن جیسا, جمال جیسا اللہ نے کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں کیا, تو ہم مثالیں کیا دیں؟ سبحان اللہ. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے اور ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا. ہمیں اللہ نے صرف اور صرف, اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے. جن اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں نا دنیا میں, کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم سے رہ گیا ہو. بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں, بہت بڑے بڑے جو ناممکن کام بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک ہی چیز ہے جو نہیں کر رہے ہیں, وہ ہے عبادت. وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبادت جو ہم نہیں کر رہے, جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم عبادت کریں, ہم نماز پڑھیں, ہم قرآن پڑھیں, قرآن کی تلاوتیں کریں. ہم قرآن کو, جس قرآن کو دیکھنا بھی ثواب, چومنا بھی ثواب, اٹھانا بھی ثواب, تو اس کو پڑھنا کتنا ثواب ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں. آپ اندازہ لگائیں, ایک قرآن پڑھنے والا, کوئی اللہ کے ولی کہیں قرآن پڑھ رہے تھے, اب مجھے نام ذہن میں نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور کی لڑی جو تھی میرے پاس آ رہی تھی. تو میں نے جب کسی سے عرض کی کہ یہ کیا ماجرا ہے, میں قرآن پڑھ رہا تھا, میں نے دیکھا آسمان سے ایک نور کی لڑی میرے پاس آ رہی تھی, تو اس نے فرمایا کہ تم قرآن پڑھ رہے تھے, وہ تو آسمانی فرشتے تمہارے پاس اتر رہے تھے. اب اندازہ لگائیں, ایک انسان قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ عالم ہے. جب کوئی مدرسہ کھلتا ہے اس میں 30 یا 40 بندے دن رات بچے قرآن پڑھتے ہیں, تو اس کا عالم کیا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہمارے جہاں پر مدرسہ ہے, اللہ کے محبوب کا گھر ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے محبت کریں. اس میں بچے آئیں گے قرآن پڑھیں گے, اس میں بچے آئیں گے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 3 انسانوں میں سے صرف ایک بن جاؤ آپ, یا تو قرآن پڑھنے والا بن جاؤ, یا قرآن پڑھانے والا بن جاؤ, یا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا خادم بن جاؤ. تو ہمیں چاہیے کہ یہ مدرسے میں ہم مدرسے سے محبت کریں, یہاں پر طلبہ پڑھیں گے, ہمیں فائدہ ہوگا, ہمارے گاؤں کی رونق بڑھے گی, ہمیں بھی فائدہ ہوگا, ہمیں مر کر بھی کچھ جواب دینا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو یا حاضر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اگر میرے بولنے میں کسی بھی قسم کی غلطی خامی ہو چکی ہے جو شان اللہ شان رسول کے خلاف ہے, تو اللہ پاک معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے, کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے, رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے, رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. ابھی ہمارے مولانا قاری مدثر صاحب بیان کر رہے تھے, ماشاءاللہ کیا بیان کیا حضرت نے. لیکن اب میں بہت ہی جذباتی بیان کرنے والے انسان جو سرزمین ہاڑی والا سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے حضرت مولانا حافظ محمد شوکت صاحب کو دعوت سکون دیتا ہوں. لیکن اس سے قبل آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ جاگے رہیے, مچلے. جب بولنے والا بولتا ہے, آپ جب سبحان اللہ کہیں گے, ماشاء اللہ کہیں گے, تو اس کے ذہن میں خوشی ہوگی, وہ آپ کو اچھی باتیں سنائیں گا. ہو سکتا ہے اللہ و رب العزت
वो अच्छी बातें हमारे जहन, अगर हम जहन में बिठा देंगे, हम भी उन पर अमल करेंगे, बोलने वाला भी अमल करेगा, सुनने वाला भी, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाएगा। एक मर्तबा सब मिलकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। हाथ खड़े कर कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा कह दीजिए या सुबहान अल्लाह। तो आप हजरत के सामने हमारे बीच में आए हुए हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद शौकत साहब को दावत सुकून देता हूँ कि वो आए स्टेज पर, जो हजरत बहुत ही जज्बाती बयान करते हैं। करो सरकार का चर्चा जो होगा देखा जाएगा, करो सरकार का चर्चा जो होगा देखा जाएगा, मनाओ रात दिन जलसे जो होगा देखा जाएगा, मनाओ रात दिन जलसे जो होगा देखा जाएगा। वहाबी देवबंदी आए इस महफिल में, बजाओ मार का डंडा जो होगा देखा जाएगा।